بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. या अल्लाह पाक इस रमज़ान शरीफ की बरकत से हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा, इसके दुश्मनों को निस्त नबूद फरमा और हर किस्म के गरीब का तहफ़्फ़ुज़ कर। या मालिक तू बेहतर तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन।